diba? Good morning, everyone! Ikabeara na Capisan. Capisan kasi? Wow, Capisan, Zamboanga City. Hindi tanto klaro. Alya ata. O, klaro ko sa Kil Island. Alya, o. Island. Diba? Ko sa Kil Island. Hindi. Kan Island. Ito Santa Cruz. Ha? Sige, go. Santa Cruz Island. Ha? Santa Cruz Island. Is it? Oo. Sure to? Oo, wala. 2 months eh. Oh my, Santa Cruz Island. Pa, ko sa siya, si Abah Mityes. Santa Cruz Island, see? Hello. Monte. Cosa sta panita? Aba nita. Yeah, guy. Ha? Oh. Hindi mo ba? Claro del KCC. Dito aja nadulyan. Nadulyan? Si? Di tanto pakiklaro, oh. Pwede makasakate o del otro que es bonito, na ipapalo. Na ipapa. Palo. Nada palo. Bueno tamen se chene palo para hindi tan kuan. Ay Talyal Garden, oh. Tao garden. At dilas no isik Garden, Orchid Hotel. Kasi kapantuan niyo para niya pagkamuno. Ay takurta yaman palo, oh. Nasayang. Ay. Klaro kami dyan, diba? Oo, araya pa. Wow. Oh, tiene mga palo. Klaro el mar, hindi tanto klaro. Okay, klaro. Pero klaro kita. Klaro garden. Pero Zamboanga. Oh, ya, aquí kita. Aquí ata? Aquí ata? Aquí stop ya. Ano ba naman to? Ano sa meron? Onde banda alya pa apa ta? Asin. So puwet lo yaman si o. Ara ya. Under garden, Talyal Garden, oh. Amo sa dueño del casa. Sana all. Sana all. Onde ka dila Yan orchid. yung